Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu unua katika wachi wa ile kao bihumni kanimbavi zila barnamaji zahani shenu video yangu personelma laka hanza nifanye haukaya hena mzimanda asiya azondo hapo ntiju hatu hao mwana mkomori ya zondo hapo nda jine ya jinasibisha ukai mkomori si wasasi umankuraje hao msi umsaidia fikira ukaya yonsi action tipiyena mzima la shaka fihi ya tuweze fikra za hai haswa dawala warumshiha harmensi yake basi tikaubenza hususan ya manya sikao hafanya video yabo ikao somahani hafanya text yabo haibeha haruma itambazi wa haruma magazi habari za Komori basi mwana nyasi woi ndo la rimparao gaduhamba Abidwar Abdallah di hali hiyo Abidwar Abdallah wende mwana nyasi afanya video hiyo ikao text hiyo ikao ifanya kiasi ya mduhamba page 4 ikao ikando anja usome ragude page ragudo mandoni hata umisoni harumaizo ya hamba yabo basi anjo subutimbe seye na be etexe ila ani imfanyilia wakati mwinji yakahifanya hakaya mlungu ono discours ikao yinu hakafanya hakayo barua umandoni handisa bismillahir rahmanir rahim inu barua harfaka honesa inde manna kaya wami junga mina dutu lo nku haku haruma pensi hato kaya wanada mnu wasipsonyo haku warotensi hatu dawala waji nika ledzina hawaji ono kaonda wala machapakalamu ani dawala ambao wasomo hakaya kasi ndo angalia ensi hatu yemrikao ngundo mbaindu hali yongela wanao nwela mlozi ikao kajenda shioni hawienda shioni yatu dunga msomo wa juu nano la mlimaji yode shatonge ensi hatu liwa basa nana walekao wahuze mbabiza malao hau waparano wananyao wajihunda harmu ulaya wadu walikao gardu hamba na wala kako ajenda shioni wabalia zembinga za ensi hatu wananyesima pacha kalamu wanu ngani ngamina hamu akaya mnuku to diskuru timishia hamba yensi hatu handani nguvu mbugo kaya demas ya hisho maji mwenyasazi mgu wabo ntikao ndiona shomajinji ntikao ndiona wanawenji wala wawo ntiju ntikao ketina msomo ani havumbua pake la ngongo ani havumbua na kudo wakati wapira tojuhunda basa basi hini wakati naangalie mwana nyasi woi aningenda machozi hukaya ntushile na rambua hukaya ho miswani hae teksi izo ya kahanzambe parapora izo ya hambayo ntipia ika umruha jo fikiri kaya wala de dictatori mhu wahe dunia ngufanyo barua ya mbeshe hawala mdu fulani kaunge criminal harma mahala fulani ngufanyo barua ya mbeshe hedi elezawo mnungu ono hama ndogo kao kabati ani hende harme maximum hende harme maximum harme barua ya hahe haukaya hindi ngwambo ngebidio vake namna ukaya ani yeye nguvumbuo kaya amani tena mungu tiyo amani buhari hama lupande na njone chedeo kaya rahani janji ya chikaze nabe ile amani vumbulo ao ebanu kama mkodonda hu ya ukawanza amani ya njoi jidoka deka shesiwa shaha de eke tournat zi akoro za fomboni zireje aboye de amani ani wongwa mukaya hajivungo kaya ngebidio mriares yani vakenamne kao but yani wanwa wa respecte batike umani batike ani hama vanaka bomrikao hasisibaya bahanu hau ngono na mruba hanu eban gare nunda
wali manyasi ya rivumulio kwa wanadamu wengi kwa fawu barini wanadamu kwa rurao harumenti ya hatu shezu na kahanda reje harumai manyasi woi ikao msitahindo hakaya hazionesa shahajane haji exprime ani haonesa imafuya hae haonesa isajisi hae enge haonesa isajisi hae haonesa umsomo hae enge haka huja ya towe lekondo hondo ikao delilo ya loniyo alafu ya loniyo dokaya dorojeza zi akori sa fumboni za akori sa fumboni hamade mpango ra ufanya ula mwananyasi mwanama Abidwari Abdallah manema Abidwari tikazani huambiye ukaya hakika enti ilatishiwa ni shabaha shahema kizimbeli wa enti haki wewe mwananyasi kaa huamba uka eli bonti juu wewe mwananyasi kaa huamba uka upresente enti hatu bonte eba hakika enti hatu ijihundu daraja ya ukaya ketina wandu wa ume woritendea ketina wandu wenza fikira woritendea haiti la fikire kao huzonesa yabo haukaya eze fikira zinu hakika ngami mhara ni mazomana waleona maudu nandala wambao ma intelektueli wabanti juu sharia kao ngoshidai akori za fumboni harumanti kao ke jatimizi 1 million d'habitants abungara juwa ukaya ekarendo anyisa mabaki ya mararo harumezi siku za hatu mwana mtukufu ngojohuru kaya shesiwa shanzuani uo shikana president ila akoza fumboni ikao chizonesa haramu mpango huo president kao hakana mawaziri juma watano isho isiwezima mali aboti nizoba hina mawakala amone na mawakala jode sharia mshida ili yao president waisi wa naberamu amangali harwe dunia etinda ibia enshe namna hiyo de president wa hao de meramu ya hao de madepite wa hao ne rien à voir no haisi waziraji ni makonse wa hao ureje mali de namna ila wiyo de president wa hao de ma ministre wa hao de ma conseiller wa hao abo nani ma depute wa hao ngazi ja de namna hiyo irudi tena ngabo president tena wambo president wa hei union ngena ma ministre wa hai ngena ima parle ngena ima conseiller wa hai ani irende ha reserve ya saa shesiwa shan mawar ekashireje abungu endao tena wajihunde na ma president wa hao na president wa hao na ma ministre wa hao ye shesiwa shangazija shesiwa shakumori tena shedo sharenge owandu wao tena shigulobe na ma president watano harumanti hauna rambe mane burasha shwasha njwa maoresha tureje wanadamu wao hakika Mungu e fonctionnement ya hensi hapa ijoka uliba wanadamu wao engela waonda hu ijoka uliba president mjwani ne ma ministre wa hamjwa mshahara wa ministre ikao ngujide na ministre na directeur de cabinet nezi kundi za dunga yabo ya jide yo de ministre ya mjuane mumali na mgazija de namna yo alhakika manama mtukufu ngono kayode shawiri ya ukesharia hisho ngosho na mwafaka hawako ushionao kadi lasema shige mana mkomori yafi asimabulisho sindiso basi president Sambi boya reje bonti juu ishaka mtabishe na fusi wea remarke zeno gozila si wasaya rika fikiri kama ala mbese handis hawono mbabe danger hiyo ambabu zichange
shari tumona tena henengi za harama ojumazida shahato sajezi simu zahema guverneri wala wayo kaja saji nongoza komoni hula hawanika zisimu zinrajine hardengi za charge ndraza mafisi president izira unendi na argumenti ya hatu manama mtukufu izura ona argumenti ya hatu kaja kanyangu ngarajeyo anchorejeyo harmale bavunala armwa le jijikula he capital ya herezio ya Mitsami Hollywood Mitsami Hollywood armwa le he capital Mitsami Hollywood wamjikao urikahu juwa si ujuwa si daraja za hao hola rangu de maluja uja igalawa huja za likoli za lux ye lise ya lux neze pare za paswa mji hola rangudo dubo veri juhu henda mchongo wale henda hata henda harma holise raona ze suruwa za he kapitali ya hatu ya Mitsami Hollywood enamne kao yipangiha ne hawa njema ne plage njema ikawe kamdu hende Mitsami Hollywood hakaujisante period ya maha 10 ya tournant mji wa Mitsami Hollywood anifungwe mji wa lebavela atuba warende hadaka ndaka igalawa yarendeha do pashe la fungia mbuzi mbe ze nyumba za lux ze likoli kao wana wa region jonti pia hola mbude honda ya Mitsami Hollywood hata ye mbanku wakafanya ze examen zao yabo imba hizo raona ze toli za puha maji akauduba wakahulela maji wakala pitali raonela pitali helia namna enda yafanshi raona ze pare neshindo shaka hama pash hama to la bonyama wui hemaje ya kaholela gari lifanyao hindi inata liwasile mji asali ya reje wanti juu arba bada maha 15 yensi ya hatu ya jihunda haruma kafa lenda mno redwa galia haruma ma gouverneur wa hena mzimandao ya nome ya vote wa gouverneur waja washanzishe simu shaukaya woi rais ikao wakauja atosha jezi simu basi shawa zila kutoa mzaha wakanizo kazi jamali lishai ingi toka notipia hena mzima ya lo gouverneur bala yakao subuti hata jono mewaba la shangu angaliyo ni banu arli kajifaidishe ya hule heli banu wao yaishia batembezi wao arli ngulengo angaliyo ema president namna hila rutoshia ngabo president fulani hahulumeli risha president fulani hahulumiba mahala fulani risha president fulani hahulu nyumba mahala fulani tendo angalia ngasina area mezi minane tendo angalia kabati pare gari jo libiri tendo angalia kachuona na pitali baja anvio ya Interil huja na mvio za saya za kaurenga hena mndu wanjono la pitali yenda bonze mbadembi zirenge zi avese zirenge mvuu malalao ya msajaje kao mbuku chorenga malalao ya mishipa hendanga ni malalao ya nkowa ya sambaziwa haruma ikapitali wanadamu waliswa malalao ya ndrago paraziti zinji ya wanti juna madembi yensika kao haruma maha 15 bana mkubor hofanya treatment ko choremani pali hawa zende ko zani shampaka baka saha japawa wana wangawi wa rora wazadi wangawi wakahamili wa rora haruma bali ya njuan ya mwali ya ngazija na njuan hata wajende maore wangawi wanga
wagabi waro harba period ya mahakumi na mitano sharia isho shikanzi ya ukaya zikundi za wandu wahia ubala mapesa yala isho de sharia kao mkomori ambagushiwa niyo na hapo tena ngapo polemiki ya saya sharia isho tena isho shama hamine wakati lilo nuhu rizamba armeni soya hatukaya njuani be waruma aweka wabakisha na mahami yili na mezimfukare watimize manda yao abekanga mdaili yao monti ukaye sharia shila jei badi ngari jitumpe onro abekare ndo reje ya ngari sikobesha njuani abasa ya ngari tukofanya ngari tukareje ma president wasisiwa kwa hiyo dese akole za fumbo ni baada za discussion babira mahaza votewa za takma zoe handani yani kwa hiyo maana hiyo azali sambi arenga ya jaja ikilili ya dunga ya reje eba ya bunga reje zao is akole za fumboni ya ukaya ema vice president wao ya reje eba ma depute ya hezi washa shamao ya hezi siwa zindoji garudia ngezidozi kenda mna hila badi zo hazizi njili iyabunga mwanauka sambika jakana ruhusa ya ufanya referendum ya wesha sharia na maambe ngari dungawe sharia sha sambi sharia sha sambi lukaya l'an 2021 chacun des accords za fomboni rien à voir sha iwe mwanama mtukufu intellectuel unambia ukaya ngawa dada mwarora wa arumenti ya hatu wamsomo kwa chuhenda ngaweta yanu rejise sharika o wanadam maministri 20 na mfukare ikawate les États-Unis kwa jakana o hau France ho wari kolonize Marekani kaungio na ntimengo njuma ntimengo bichana na mbili za paanga ntinzima ikawe na ntinzimi ya mungi obane Faransa kamili watole ma ministri wao kumori atutimizi 1 million urikena ma ministri 20 na mfukare na mapresida mane ikawe wendo hujesha umwaliwe maore wendo huja abutoka na mapresida ma ministri mengo piraru na mapresida matani isho chagendi imanada mwenza akili ya mahende shioni hawia chonda shioni fikira jongu fikirio namna hindi ya ukayensi Afrika na mapresida matano linusu alekao ikayati shia wanada mngwala mbao ani milo kahamana ndoni pwema haurongwa makalima mai haruma media sha mgungu ni subirisho nchirongwe nayo mgungu ni makinisho hokaya tiri aundu halisa imakalima yatu yano mwanama mkomori wanada mhindini ikangwa wani yao sharia amanda isho shije na wakati ya zali ya sayara sise minu ya renga zidwa manazini yala ami libankanga la kaunikiwe ma gouverneur wazisi isi haunjilie mapesa la haya hansi babanu bazima haya nika ministre de la finance ka uode ujere na wetu kaguya komeyo ukaka tukome hata enero yendao harumai trésor public mapesa au yonte pia ikao ngurengo pumba la mali mono habe hanjuani fanyaze pare fanyaze hena shalazi mushifanyishe njuani harenge pumba la mali yao hangalia haruma shesiwa shangazija zepare mone zepare zafanyishiha harenge pumba la mali habe hamali wandugu wapati serikali ngiona mwendo mzima ye gouverneur mumali ye mumjuani ye mumgazija ngomhono kwa mhono ngwabana na unkarare ye bije ya ile bankanga hola harmeni mbano ngikao ngenjia wonsi juu nantikao
kartu exporte nukta juma nukta ndaru ikaungio feble rahana nukta ndaru wonze si babu garibe mapesa yawe atoka ufanye fonction publique yalibe mafundi yalibe za idara za serikali yalibe presida yafanye hazi manaze monao ya miujuza ya hese parezinu zifanyishe hawe mana hindi na mjuzi ise mana kao ze parezinu rachuka uziona haragudo wakati rarengo uhuru mshinji wa lopitali hamanda ula harume osya enviera hawa tino mshinji wa hendo pitali pare akaupasua mlima hamanda ule kao ngajosu butiramba ye engineer mshinwa hamba harumaze nsi ya alinga pia kajaparono ipare nziro hamade pare nzwanile wewe mwanama wamba husomo ngawe tayari urenge ekonomi ya Komori ye bije hensi ya hatu unike maministri mego miraru harumanti kao kijatimizi milio ya habita ena mzima wange na idare kao nge na wandikao ena ordinateur nzima bala ikebide kena mdu mzima ngejoi hansi wa wandu watanu wa propaganda kabala warengo hazino alari ma stagiaire mahamitano ya stagiaire mwana wazulumiwe maisha hao ordinateur nzime bakisha na wandu wariwela ma stagiaire matano ngo wendo arma idara itoka yonti pia ngo hundo cortege la ordinateur nzima ulatabu nzima ina mdugurengo la tabu hakazoba vuni ularenge hiri hakazoba vuna renge hiro kakazoba vuni mzima na kani ordinateur warihini bala wadumangalia no lamao somani hata esana neija warenge mna mkoba watofuzi umakapani rikahazi owana wao wakafanya hindi ni moroni raisi wa hedaula ya jamba jatide namna inu mtizulumu wana wa hedaula wana wa Komori mtiwazulumu maisha hao stage ya mahamitano ikao kwa japoro recruiter na babu hemanye haukaya haruma zinti za developers ontipia kabana tajiri ya unihaka esirikali yo tajiri esirikali yo de maskini haruma zinti zonti wakomori na mwelewa ukayo wachangi yawe daula de maraia maraia do walibawe ma ministre haukayo do wabuo hazi walibo nyishuru maraia do wabuo hazi walibi haina sholi patanti maraia do walibo hulo gari maraia do wahulao kontineri wabe haili walibema fonction heta kamono harumenti wakati lonun ekonomi ha dunia sisi ntini shaka mono miracle kaenzi hatu ngendauno basa uha ukaya kabati ariere na izoka jamkrishia yenzi hatu harmetuna bada sambi hia harbe pouvoir harambwa hukaya kabati bobira haila namna ho maskini wa hensi hatu ye solution ya mbakisha habo do huza hususia wa hena mwana Komori wonze ya hulize memporto ki garjo ha somano katsitamu wa Faransa waulize haina mdikao wenjini hao kwa chujwa Komorisho ndini riono wenji warete wabonze materrorist maliyoni akahuja idoli bambabi mwezi hata mwezi wenji harumao wajifaidishe heze mali hizo ibakisha ikili duwai waidu maliyoni mjilie tena hususia wa hensi yatu yabasa murahuza lebwe ukali kuzulebwe rikuzo hususia rikuzusi arli abagarjoka huzendi azali haja fikiri ebana bagarjo huzendi kori hususia uhisa nishachunga sambi yashinda yeshe mahamitsanuila ndabo ya huzo hususia wa Komori ikililu ndabo yashinda yaris wo hususia ula ze mapesa ka uvirese wa apre yashinda yaenshi jentu ya kabala ndabo yarengalebwe ndabo tiju yandisoluza yode shatongeza yaenshi chumbili unade raisi kao hadona hale hata banda hejo hisabe za tawe
Hakauona hakika wakautungu eba sharia jisho wa Komori mwana mkomori mmonao harimo mji wa Mitsamihuli kiasi ragule mameri yasa yapangwa neze project lo harimo mji wa Mitsamihuli muda wa haze pare ila hotilwa liwono basa wa hea kiba harimo le jila Mitsamihuli pare harimo miraya vil ikao ngendo ya wali harimo dunia harimo magari kao ngaendelea harimo ustarabu wa dunia ya wema jaya rioro bwana Mitsamihuli ya nyongo hababu hamadeheli ya kaya ebaye mjuani ebaye mwamahame ebaye mbajini ebaye mwashile ba mwali eba wandu wao ngwashukuria we rais na mnaje wa Komori ngabana wa jihada yao ikao waka ajali ya wana wa Komori walatema maisha hao wasaya wangule mihono wareni hazidoro watao wa jawarmenti armulai hena ujoka udulala bani naombe dua Mungu yakubalie zetobola wazi habili wa usaidifu wa wahabili wandu wanu mwasaidie mapesa haukaya lanlaka kwa johunde nawili wa waswili harme mahakama ya mantijuu wede wa ujibe masuala Yahuwa na nyasi watoka uzulumiwe maisha hao yongulemi hono walozidoro wakati lo nuunu wanada mwara la hitwa wakati lo munu walo hakini wanada wakamanipilewa wajiwane watawa na riwombo Mungu yetobola waifanya wa hiyo hena mtima yatu shinda ya ishie mesaji hiyo na mfanya nizofanyi wanadamu wao wahima hapuesheo ensi ya hatu ikaujule na hasheo wanadamu wa jaharme diaspora yinu haina hibashi haina tabiambi wa yambao na mwendo min hausabote ensi ya hatu nesheo shahati ensi ya hatu waitamisa harme diaspora hena mrushio rezo sosio haina mwishuono mananya honziani kachua ngaliana hamadehele Komori ya kaya ngoro mananyo ho chona hamadui ngoro mananyo ho mrasala mkatujibu ngoro mananyo ho hufikirila shetani ya ujilia yode namne kawa na nyasi wanu wahimi hau manipile hui heni yambi ya hima na Komori sha balanga banambilo au kaya manama mshami balari hadi simbabi juzi harmeni so ya hatu yala basiramba ebanu namna je kujino sijiriyo namna inu wuyi ya rohombi ne makali mekao kajaporo ya onarmenti ya hatu ebanu zinunga sijawoje mwanadamu ya sakrifie maisha hahe ya onisa harma inti ya rangwa katrao rangwa uhuru watupa roona ze miraculous virao neze jitahidi zifanywa ni raisi yebanu ya rohombi ya wanadamu wanu wachojo mkaushi yebanu zabanita basi ye hakika Mungu le jawabulika jema hakaya owanro wenji wakaujilia harme Faransa wanu wabili maore balasi hila hitima hakawa gamiza wana wandu wale mahitima warambi watawa wajihundu harmashesi wa shabawara wajihundu hunu wagamiza wafanya mwana Mkomori kaja kaupashio wenji wakafanywa na rikawa michi wana wandu wale mahitima watawa wajihundu harmezi si wa zamawara shesi wa shamawara wajihundu harmula watanganyi harme society ya hati zahitima izungazi wanao shala kulika vachi wanada muislamu mwanamshe muislamu Mkomori ikao evalueri rimnikao ikao haina bahanu batura turu la kame ya zahabu na limasi si unike mwana Mkomori rimvaza sahare na subaiya rimtukuza rimone harumaze pari za Marseille na pari ya dodusa janaza zagrabo hakika ngabo nongozi chwa henda almenti hatu wanama wa Komori ngabo nongozi chwa henda hakaya juzi
rishi ya ilaika de event ya mbari kwa fanyo Villemor njaparo wona binadamu jinga wa husu wanadamu ama wanadamu kao wakubalio ndrabe kao haruma 6h du matin wanadamu wajuhe wavalie balaka wana jana tawala hariba la wala watangazaji wajitie na makofi yale na makofi ya shingazija 6h du matin wachusi hawajuhe warotangazo kaya ngabo siesi wa omjiwa nzima hamwe jia henti ya hatu ani wakubali wa mnyanya wa kindabu wa kiha shaharma lera wa harma nusu lera wala bada waona haurambi harma lera wala waona wa mji wa diwa pangiha hesruwa ya hao imaluka ya bulihaniha na wanadamu wao wakansi harma ziri wanadamu warongo wao mwafikiri kwa wanadamu wala wanadamu ikawa nganombo Mwenyezi Mungu ya nswami emasihu yana haukaya tika ufikiri bala zemisiona kafanya balani wano na wanadamu kao ngaona yakili kao humkinishia akili ila ne wabi yangu ado shanji shaba la tendo tunda ukaji parofanya petition ya heba na wala shatendo tunda badi tijipua aditiji ubungushi harmwe o limengu kamili o subuti na bani fanyo hamada ila badi azandajo kaye mchafa oje kaye msubuti asubuti ajo ya wate pirizo wadada muhamada wala inuna mneka mwanada mgebidio ya juwe ukaya wala wanada mwala eheli haungebidio wanada mwala wajuwe namna kawa wapangiha ni namna uheli walio iyode hijohu ni kadaraja wiyakili yaho irejee yukai manadamu waboze nongozi inu anishilia ukaya mananjo nishilia ukaya ananjo nitehe ukamihinda tishilia filmu ya shihindi miona tiona filmu ya shinwa nitehe na balanga njuo kazi la ndabo miwenda haruma asali ya komedi ya utesa wanama watukufu sikafikiri kabala umangalio mapicha yala ila dokaya nga mangalia ukomedi shanja ka uzwani ka ngabu manadamu mkomoro ngabu manadamu mwenza akili ngabu manadamu fikiri ya ukayanga ndengo fei blanche yanziwani turuni ni fikiri kabala nga nisomo na bale kuosongwa nisomo ndo soma na mikro za ndrabu ndo kama ni hutube mi presidani hutubole wanadamu wafipikaze na bozi lako inna lillahi wa inna ilahi rajiun ya rabbi allahumma afina wahfadhana waltuf bina walmuslimin allahumma akfina wa iyahum sharra masahib ad-dunya wa din اللهم اجب فرجك علينا وعلى كافة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل wanama wakomori wa msiba unu nganzanuka ya haina mzimada nagaliye shewa wingu na shevani shanti yafikirie wanadamu ya ukaya leo ula kampanya ukaya harmanti ilo stable wafikirio kale weyinu wanadamu wajitemka harma sharie kao shikawa permete wene makandida wakawenji waka kumeno mweja he sharia shinu wakapresente mazoamana wakapresente referendum na assise uomu wanadamu wajua mambenizi akili ya mwanadamu ngionda huu ile beshelea la mwanadamu ngionda huu eba ngarjawa katika ungarjibushingi wungushi ya ule menguni harume dunia haujipasheo ye haruma investiture yakafanywa ni azali wakarungu wamba ika mjone ke dunia do akaurungwa bala ni Afrika wakabala ni Europea wakabala do akaurungwa wa shahidi wa dunia wakabala ebanga mfanyisho azali nando
Halma president dobi wa Afrika yafanya jaye. Waka ufanya hausi sio Komori wantipia wa voti sharia wafanya asisi wakanti mkubali na kamjakubali wa Komori. Azali hafanya referendum mkubali akamjakumari wa Komori. Na nyinde makauziresa hafanya voti za president mvoti rakamja voti mhundu rakamja hunda mzima hahundu harume makandida nyoti pia makabala Mwenyezi Mungu atunga mzima hunda. Hikima keja mjilia nebo maka 12 enge mtoji jwajo 12 mchungo mzima mwana ratobe hamzima hajwe shinda zali. Hikima keja mnikani hoka Mwenyezi Mungu juo. Mwenyezi Mungu yoliba hezenia. Mwenyezi Mungu yaunika uya manza kaufa ume wa hahe wa yeche. Mwenyezi Mungu ndi ya hana ufaume wa yeche. Yembu ya kahanza tadiye shetwani hou shetwani wani no giri wa hahe no fahari wa kihahe wodu wa mangamiza no shetwani wola hakadeni malaika shaho giri wa hahe no tabasamu wahe no kakavana mri ya mtendea ichodesha mangamiza ya shetwani watukufu ngankazo kifu yabo hakaya umpango mahususa mpango watu wa hena mfumta nune na mfumbili abunge watukufu ngarikazo kifu yabo atakatundwa jine haukaya ngasi na mpango mahususu wa mfumta na mfumbili umpango huo mtirate uke mfumbili inu kabili ngarjo umambiyane zijiruwa wachijua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.